मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी इस सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें। हम देख रहे हैं कि गुनाह पर फतहमंद जिंदगी कैसे बसर करें, और सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझने की ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ हमारी बातनी निजात है बल्कि हमारे वजूद और हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, जो कि मसीह यसु खुद है। मसीह से मुतलिक तालीम नहीं, बल्कि मसीह खुद। पहला ग्रंथियों तीसरे बाब में मरकूम है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यसु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। तो खुदा के कलाम का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। मगर खुदा का कलाम बुनियादी तौर पर हमें खुद मसीह के पास लाता है और हमारा भरोसा उस पर कायम करता है। हमें उससे मुतल्लिक और जो उसने सलीब पर किया उससे जानने की ज़रूरत है। और ये इसलिए है कि हम अपना भरोसा उस पर रखें और उसमें ईमान के वसीले जिएं। तो जब हम यस्सु को खुदावंद कबूल करते हैं, तो वो हमारी अबदी निजात की मजबूत बुनियाद बन जाता है। मगर अब कुलसियों में यूं मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। अब वो आपकी बुनियाद है, ना सिर्फ निजात के लिए बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। आपका उसके साथ ताल्लुक है, आपका उस पर भरोसा है, और वो हमारी जिंदगी में इत्मीनान, मोहब्बत और खुशी का मंबा है। और ऐसा करने से हम रूह के फल और नेक अमाल पैदा करते हैं। हमारे दिल में ईमान, उस पर भरोसा करने, उस पर यकीन करने और अपना आप उसे सौंपने का रवैया है। और ये हमें बुनियाद के साथ जोड़े रखता है। और ये वो जरिया है जिससे फजल हमारी जिंदगियों में बहता है। और जितना ज्यादा हम अपने दिल को जिंदा मसीह के सुपुर्द करते हैं, उतना ज्यादा उसका फजल हमें ताकत देने के लिए बहता है और हमें इस काबिल बनाता है गुनाह पर फतह पाएं। और यहीं से आगाज होता है। हम अपने दिल मसीह के सुपुर्द करते हैं, हम उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और अब हमें इसी वक्त इस बुनियाद पर अपनी जिंदगियों की तामीर करने की जरूरत है। और यस्सु ने हमें यह बताया है कि हम ये कैसे करते हैं। वो कहता है ऐसा करने में अहम है कि हम अपनी जिंदगी उसके कलाम पर तामीर करें। हम उसके कलाम को लेते और उस पर अमल करते हैं। और ये ईंटों की तरह है, जब हम कलाम को लेते और उस पर अमल करते हैं तो हमारे ईमान का घर तामीर होता है। मगर हम ये अपनी ताकत से नहीं कर सकते। फिर से हमें उस रूहुल कुद्स पर इन्हिसार करते हुए ये सब कुछ करना पड़ता है जो वो हमें देता है। मत्ती 7वें बाब की 24वीं आयत में हम देखते हैं, बस जो कोई मेरी ये बातें यानी उसका कलाम सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान यानी मसीह पर अपना घर बनाया। तो आप अपना घर उसका कलाम सुनने और उस पर अमल करने से तामीर करते हैं। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर से टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा। तो अहम तरीन बात यह है कि सही बुनियाद रखें और फिर उस बुनियाद पर तामीर करें। तो मसीह को कबूल करने का मतलब है कि बुनियाद कायम की गई है, मगर बतौर मसीही हम अपनी जिंदगी बुनियाद पर नहीं बल्कि सोच और ख्यालात की रेत पर तामीर करते हैं। और जो कुछ भी आप तामीर करते हैं वो गिर जाता है, हत्ता कि आप निजात याफ्ता भी होते हैं। और बाइबल बताती है कि ये भूसे और घास की मानद है। तो उसकी बुनियाद पर तामीर करना इंतहाई अहम है, उसके कलाम और उसके रूह को लेने और उस पर अमल करने के वसीले से। और बाइबल मखसूस और ज़रूरी बुनियादों की निशानदेही करती है, जो कि कलाम का दूध कहलाता है, जो मसीह के इब्तदाई असूल हैं। इन चीज़ों को कबूल किया जाए और अमल में लाया जाए, इससे पहले कि आप बड़े मुकाशफात पर जाएं। और नीचे से ऊपर घर की तामीर की जाती है, छत से नहीं शुरू होता। बहुत से लोग बड़े मुकाशफात पर जाना चाहते हैं, जबकि उन्हें इब्तदाई असूल भी पता नहीं। जैसे आप बच्चे को गोश्त नहीं खिला सकते, उसे दूध चाहिए। वो दूध पीता और इसके जरिए परवान चढ़ता और फिर सख्त गजा के लिए तैयार होता है। तो कलाम का दूध ये बुनियादी तालीमात हैं जिन पर हम इस सीरीज के दौरान गुफ्तगू कर रहे हैं।
इब्रानियों छठा बाब इनसे मुतल्लिक बताता है, पासाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर वो कहता है अब तुम्हें बुनियाद को रखना पड़ेगा जो कि बुनियादी तालीम है, और फिर बड़ी चीजों की तरफ बढ़ें। लिखा है कि पासाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाए और मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान लाने की। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और भी हैं, लेकिन ये पहली दो दरअसल बुनियादी हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी मसीही सुने जिंदगी की बुनियाद है। मुर्दा कामों से तौबा करना और खुदा पर ईमान लाना। हमें कुछ भी तामीर करने के लिए दिल में कलाम की जरूरत होती है। हम अपनी ताकत से इसे तामीर नहीं कर सकते, वरना ये गैर मुस्तहकम होगी। इमारत की मजबूती खुदा के कलाम से आती है, खुदा के अब्दी कलाम पर यह खड़ी होती है। तो हमें कलाम को दिल में रखना होगा। मगर आप अपनी ताकत से खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते, तो हमें जिंदगी के मंबे के तौर पर खुदा के रूह पर इन्हिसार करने की जरूरत है, ताकि कलाम पर अमल कर सकें। और इसलिए दो बुनियादी तालीमात पहले आती हैं। हमें इनको अपने दिल और जिंदगी में लेना होता है। ये फजल के तहत जिंदगी जीने की बुनियाद है और गुनाह पर फतह में चलने की। यानी मुर्दा कामों से तौबा का मतलब है कि हमें अपनी पूरी मसीही जिंदगी में खुदा के कलाम को अमल में लाना होगा और इससे अपनी ताकत और अपनी जान से करने की कोशिश करने से तौबा करनी होगी, भले मुहरकात कितने भी अच्छे हों। इससे सिर्फ मुर्दा काम पैदा होते हैं। तो तौबा से मुराद ये तस्लीम करना है कि मैं अपनी ताकत से ये नहीं कर सकता, मुझे खुदा का फजल चाहिए। तो आप अपने मुर्दा कामों से तौबा करते हैं और पुराने तर्ज जिंदगी और खुद पर भरोसा करने से और अपने फहम पर तकिया करने से आप अपना आप खुदा को सौंपते हैं और खुद को खुदा के रुख के ताबे करते हैं, खुदा के फजल के ताबे। और ये खुदा पर ईमान रखना है। आप खुदा को अपनी जिंदगी का मंबा समझते हैं और अपनी हिकमत और रास्तबाजी का मंबा समझते हैं। तो ये सब की बुनियाद है कि आप अपनी मसीही जिंदगी कैसे गुजारते हैं खुदा के कलाम को अमल में लाने से। इसलिए ये दो पहले आते हैं, मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान। ये फजल के तहत जिंदगी गुजारने की बुनियाद है। हम खसूसन गुनाह पर फतह में जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, और गुज़श्ता बार हमने देखा कि असल में गुनाह का मसला क्या है। हमने देखा कि गुनाह दरअसल तीन किस्म के होते हैं। गुनाह के दरअसल तीन पहलू होते हैं, मगर हर एक के लिए खुदा के पास जवाब मौजूद है। यीशु ने सलीब पर जान दी और गुनाह के इन तमाम तीन पहलुओं का जवाब दिया, और उसने रास्तबाजी के तीन पहलू जारी किए ताकि हमें गुनाह पर फतह बख्शे। और मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं कि ये तीन पहलू आखिर क्या हैं। पहली बात, हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। और देखें, गुनाह की हालत एक कानूनी इस्तिलाह है जो इस हकीकत को पेश करती है कि जब आदम ने गुनाह किया तो ये दरअसल असली गुनाह है। तो हम आदम में थे, आदम नस्ल इंसानी का सरबरा था। तो देखें, जब आदम ने गुनाह किया तो आदम के साथ होने के बायस हमने आदम में गुनाह किया। हम फरिश्तों की तरह तख्लीक नहीं किए गए थे जो कि सब इनफरादी थे, मगर हम नस्ल इंसानी के तौर पर तख्लीक किए गए। इसलिए हम सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं, खसूसन हम अपने सरबरा के साथ मुंसलिक हैं जो कि आदम है। जब आदम ने गुनाह किया तो हम सब आदम में होने के वसीले से गुनाह के मुर्तकिब हुए। शायद ये आपको सही न लगे, मगर फर्ज करें कि आप रूस के वजीर आजम के तौर पर जंग मुसल्लत करते हैं, तो उसके साथ इल्हाक में होने की वजह से हम भी उससे मुतासिर होते हैं। तो इसी तरह जब आदम ने खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इसकी वजह से तमाम नस्ल इंसानी इस हालत में आ गई, तो ये वो पहला मसला है। और हमने ये देखा कि इसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। चलें अब दूसरा मसला देखते हैं। ऐसा गुनाह जो कि दरअसल मुंतकिल होता है। आदम ने ये
گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ دوسرا مسئلہ منتقل ہونے والا گناہ ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کی گناہ کی فطرت اس کے بدن میں آ گئی، اور دراصل یہ منتقل ہونے والا گناہ کہلاتا ہے، اور اپنی روح خدا کے اختیار میں دینے کی بجائے یہ گناہ کی فطرت اس کے بدن میں آ گئی، اور وہ اس گناہ کی فطرت کا غلام بن گیا، اور اس کے بغیر وہ خدا پر انحصار کرنے سے قاصر ہو گیا، اور یہ گناہ کی فطرت جسمانی پیدائش کے ذریعے منتقل ہوئی تمام بنی نوع انسان کے اندر، سوائے یسوع کے، کیونکہ وہ کماری سے پیدا ہوا اور اس میں گناہ کی فطرت منتقل نہیں ہوئی۔ گناہ کی فطرت باپ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم سب نے اپنے بدن میں گناہ کی فطرت پائی، اور ہم سب اپنے بدنوں میں گناہ کی فطرت رکھتے ہیں جو ہمیں خدا پر انحصار کے بغیر زندگی گزارنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم فطری طور پر گنہگار، ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے ہمیں گناہ کرنا نہیں سکھایا، یہ فطری طور پر آیا۔ اور یہ دوسرا مسئلہ گناہ کی فطرت ہے، اور بائبل میں یہ ہمیشہ صیغہ واحد میں ہے۔ جب آپ اس طرح دیکھیں تو یہ گناہ کی فطرت کا حوالہ ہے۔ پھر گناہ کا تیسرا پہلو یقیناً ہمارے شخصی گناہ ہیں۔ جب ہم گناہ کی فطرت کے سامنے جھک جاتے ہیں تو ہم سے شخصی گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو خدا کے سامنے ہماری ندامت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے یسوع کو دراصل ان تینوں پہلوؤں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ یسوع نے اپنے منصوبے میں ہر وہ کام کیا جو ہمیں آزاد کروانے کے لیے ضروری تھا۔ سب سے پہلے صلیب پر اس نے گناہ کی سزا سے آزاد کیا، اور اب جب کہ اس کا روح ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں گناہ کی طاقت سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر آخر کار جب ہم ایک نئے بدن کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے تو ہماری فطرت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہم حتیٰ کہ گناہ کی موجودگی سے بھی آزاد ہوں گے۔ یسوع کے لیے خدا کی تمجید ہو۔ تو یہ گناہ کے تین پہلو ہیں، اور گزشتہ پیغام میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یسوع ہمیں گناہ کے ان تینوں پہلوؤں پر فتح عطا کرتا ہے۔ تو نمبر ایک، اس نے ہماری گناہ کی حالت کا مسئلہ حل کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، آدم میں ہونے کے باعث ہم گناہ کی حالت میں تھے۔ جو یسوع نے صلیب پر کیا وہ عظیم تھا، وہ دوسرا آدم بن گیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ نسل انسانی کا ایک متبادل نمائندہ بن گیا۔ اگر تمام بنی نوع انسان خود بخود آدم میں آگے اس کے گناہ کی وجہ سے، مگر پھر دوسرا آدم سامنے آتا ہے جس نے ایک کامل راست باز زندگی گزاری، اور صلیب پر ہماری خاطر اس نے اپنی راست بازی خدا کے سامنے پیش کی، تاکہ اگر ہم یسوع کو اپنا خداوند کہنے کا انتخاب کریں، اسے اپنا سربراہ کہنے کا انتخاب کریں، تو پھر خدا ہمیں آدم میں سے نکالتا ہے اور وہ ہمیں مسیح میں رکھتا ہے۔ تو اب جیسے آدم کا گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا تھا جو ہماری ندامت کا باعث بنتا ہے، اب مسیح میں مسیح کی ساری راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ یہ منتقل کی گئی راست بازی ہے، خدا کی تعریف ہو، اور اب ہم میں مسیح کی راست بازی ہے۔ جیسے آدم میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ہم گنہگار تھے، تو مسیح میں اگر ہم مسیح کو اپنا سربراہ قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ راست بازی کا ایک کام بھی کیے بغیر، ہم مسیح کے وسیلے راست باز ہیں، اور خدا ہمیں قبول کرتا ہے، اور یہ شاندار ہے۔ تو جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم آدم میں سے نکالے جاتے ہیں اور مسیح میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کی کامل راست بازی ہمیں مفت انعام کے طور پر منتقل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں خدا کے ساتھ راست تعلق میں لاتی ہے۔ تو اب ہم اس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم فضل کے نیچے آتے ہیں، ہم مفت مسیح کی زندگی پاتے ہیں، یہ ہمیں مفت دی جاتی ہے۔ آپ جتنی چاہیں خدا کی زندگی پا سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ خدا کے سامنے راست بازی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ گناہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا اقرار کرنا ہوگا، مگر یہ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا کہ آپ خدا کے سامنے راست بازی کی حالت میں، اور آپ کو خدا کے فضل تک رسائی ہے۔ تو جیسے آدم کی وجہ سے ہم سب گناہ کی حالت میں تھے، حالانکہ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، مگر مسیح میں ہم راست بازی کی حالت میں ہیں، حتیٰ کہ راست بازی کا کوئی عمل کرنے سے بھی پہلے اس منتقل کی گئی راست بازی کی بنیاد پر خدا اعلان کرتا ہے کہ معاف کیے گئے اور راست باز ہیں۔
میں اسے آپ کے لیے رومیو 5ویں باب میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ تو پہلا کام جو خدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں راست بازی کی حالت عنایت کرتا ہے جو گناہ کی حالت کی جگہ لیتی ہے، اور اس بنیاد پر ہم ایمان کے وسیلے خدا سے زندگی پاتے ہیں، اور یسوع نے صلیب پر الہی تبدیلی کے ذریعے اسے مکمل کیا۔ اس نے ہمارے لیے اپنی راست بازی پیش کی اور ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ جب ہم یسوع کو اپنا سربراہ قبول کرتے ہیں تو یہ تبدیلی ہم میں مکمل ہوتی ہے۔ ہم آدم سے لے کر مسیح میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ تبدیلی مسیح میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ سب مسیح میں مہیا کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم مسیح میں رکھے جاتے ہیں، ہاللویا، تو یہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور آپ کو مسیح کی راست بازی دی جاتی ہے، اور چونکہ ہم مسیح میں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم راست بازی رکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاللویا، ہم پوری طرح قبول کیے جاتے ہیں مسیح کی راست بازی کے وسیلے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ اگلے درجے سے متعلق کیا کہیں گے؟ جو کہ منتقل کیا گیا گناہ ہے فطری طور پر ہمارے بدن میں۔ یسوع کہتا ہے اس نے ہمیں گناہ کی فطرت سے آزاد کیا۔ یوحنا 8ویں باب میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ تو ہم سب نے گناہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے سبب سے آپ اپنے بدن میں اس گناہ کی فطرت کے غلام ہیں، اور گناہ ایک آقا کی طرح آپ پر حکومت کرتا ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے پاس کوئی انتخاب نہیں کہ اس غلامی کے آقا کی تابع داری کریں، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ یسوع یہاں کہتا ہے حالانکہ یہودیوں کو خدا کی بادشاہی میں خصوصی استحقاق حاصل ہے، لیکن اگر وہ اب بھی گناہ کے غلام رہتے ہیں تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کی طرح کھو جائیں گے، مگر بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ جب آپ مسیح کے وسیلے خدا کے بیٹے بنائے جاتے ہیں تو آپ گناہ کی غلامی سے آزادی پاتے ہیں۔ یسوع دراصل یہاں پر کہتا ہے کہ وہ گناہ کا غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور وہ آزاد شخص ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا تو ہمیں گناہ سے آزاد نہ کر پاتا، لیکن چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہ سے آزاد ہے، اور اس نے ہمیں گناہ سے آزاد کرنے کی قیمت ادا کی۔ اور پھر وہ یہاں پر کہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا، وہ گناہ سے آزادی کی بات کرتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یسوع ہمیں گناہ کی فطرت سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ اب سچ یہ ہے کہ ایماندار ہونے کے باوجود ہم اپنے بدن میں گناہ کی فطرت رکھتے ہیں، کیونکہ نئی پیدائش آپ کی روح کو تبدیل کرتی ہے، آپ کے بدن کو نہیں۔ تو جب تک آپ موجودہ فانی بدن میں ہیں، آپ گناہ کی فطرت سے نمٹتے رہتے ہیں۔ پہلا یوحنا 1:8 میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، یعنی ہم میں گناہ کی فطرت نہیں، تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ تو ہم خدا کے کلام کا علم نہیں رکھتے، بھلے ہم مسیحی کیوں نہ ہوں، بھلے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں، تب بھی ہم اپنے بدن میں گناہ کی فطرت رکھتے ہیں۔ اگر اس کا انکار کریں تو آپ خدا کے کلام سے واقف نہیں، حتیٰ کہ ہم میں گناہ کی فطرت ہے، مگر ہماری حالت بدل چکی ہے، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے آزاد ہونا ممکن بنایا۔ گناہ کی فطرت کے اختیار سے ہم گناہ کی فطرت پر فتح پا سکتے ہیں، اور ہم راست بازی کے اختیار میں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایماندار غالب آنے والے کہلاتے ہیں۔ آپ کے غالب آنے میں عظیم چیز کیا ہے؟ ہاں، آپ اپنے حالات پر غالب آتے ہیں، مگر عظیم بات آپ کا اپنے بدن میں موجود گناہ پر غلبہ پانا ہے۔ تو خدا نے اسے 2 طریقوں سے کیا ہے۔ نمبر 1، جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو گناہ کی فطرت کی غلامی میں رہنے کے علاوہ کوئی انتخاب نہیں، مگر خدا نے آپ کی روح کو نئی پیدائش دی ہے، اور وہ اپنا روح آپ میں رکھتا ہے۔ یہ گناہ کے مسئلے کا پہلا حل ہے۔ ہماری روح مسیح کے ساتھ زندہ کی گئی ہے۔
हमारी रूह मसीह के साथ जिंदा की गई है, तमाम गुनाहों और तमाम बदी की कुव्वतों से कहीं ऊपर, और हमें इन तमाम चीजों के ऊपर मसीह के साथ इख्तियार में बिठाया गया है। हालेलुया। तो हमारी रूह यस्सु के रूह के साथ मुंसलिक होती है, और यस्सु की जिंदगी जो पहले ही गुनाह पर गालिब आती है, आपकी रूह के अंदर आती है। तो आपकी रूह गुनाह पर गालिब आती है, और जब आप रूह में चलते हैं तो आप गुनाह पर फतह हासिल करते हैं। आपकी रूह मसीह में कामिल है, और रूहुल कुद्स आपकी रूह में रहता है। खुदा की तारीफ हो, और ये उसकी जिंदगी से मामूर है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा आपकी जिंदगी में बुनियादी काम कायम करता है आपकी रूह में, और अगर हम इस बुनियादी काम की बुनियाद पर जिंदगी बसर करते हैं तो मसीह हमारे अंदर होता है। हालेलुया। अगर हम ईमान के वसीले उसके फजल में रहते हैं और रूह में चलते हैं तो हम गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि रूह की ताकत गुनाह की फितरत की ताकत से बड़ी है। लेकिन अगर आप बदन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो आप गुनाह की फितरत के जेर असर हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी खुद परस्ती में बसर करते हैं, मगर आपको इसकी जरूरत नहीं। खुदा ने नई जिंदगी का रास्ता दिया है, और जब आप रूह के ताबे होते हैं और आप रूह में चलते हैं तो आप बदन की ख्वाहिश पूरी नहीं करते, जैसे कि गलतियों में मरकूम है। तो वो आपको जिंदगी की नई राह देता है। जब आप रूह से मामूर होते हैं और रूह में चलते हैं उसकी बुनियाद पर, तो गुनाह से रिहाई का तजुर्बा पाते हैं। तो बदन में मुंतकिल किए गए गुनाह का पहला हल ये है कि खुदा दरअसल इस गुनाह की फितरत को नहीं हटाता, मगर आपकी रूह में वो अपनी रास्तबाजी मुंतकिल करता है। वो जिंदगी की नई राह देता है। और यीशु इसका हवाला देता है जब कहता है, अगर बेटा तुमको आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। अगर वो आपको गुनाह से आजाद करता है तो आप वाकई आजाद होंगे। और यीशु ने ये किया कि आपकी रूह को, जो आपके वजूद की बुनियाद है, उसे उसने गुनाह से आजाद कर दिया। हालेलुया। आपकी रूह गुनाह से आजाद है, आपकी असल गुनाह से आजाद है। ताहम ये जरूरी नहीं कि ये आपकी जान और अकल के लिए भी सच हो। और फिर दूसरे क्रंथियों 3 में इससे मुत्तलिक मजीद वजाहत है। और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। तो जहां कहीं भी खुदावंद का रूह है वहां गुनाह से आजादी है। इसका मतलब यह है कि रूहुल कुद्स नई पैदाइश में आपकी रूह में दाखिल होता है, और जहां पर खुदावंद का रूह है वहां पर आजादी है। यानी अब आपकी रूह गुनाह से आजाद है। खुदा आपको शानदार आगाज अता करता है और आपकी रूह को गुनाह से आजाद करता है। और फिर जितना ज्यादा आप रूह के साथ भरते हैं और जितना ज्यादा रूह आपकी जान में आता है, उतनी ज्यादा आपकी जान गुनाह से आजाद होती है। आपकी जान, मर्जी और आपके जज्बात आप में रूह की हजूरी के वसीले आप गुनाह की फितरत के तसल्लुत से आजाद होते हैं। तो खुदा ने हमें इब्तदाई काम किया है। और फिर रोमियो 8वें बाब में हम देखते हैं कि बयान किया गया है कि हम गुनाह पर कैसे फतह पाते हैं। 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। यह आपके खुदा के सामने कानूनी तौर पर खड़े होने से शुरू होता है। अगर आप नहीं जानते कि आप खुदा के सामने रास्तबाजी की हालत में हैं, कि आप रास्तबाज ठहराए गए हैं, आप खुदा के सामने एक मजबूत मकाम रखते हैं, तो आप इसमें आगाज नहीं कर सकते। आपको ये जानना जरूरी है कि खुदा ने आपको आदम में से निकालकर मसीह के अंदर रखा है, और अब आप पर सजा का हुक्म नहीं, और आपको खुदा ने पूरी तरह से कबूल किया है मसीह के वसीले से। और अब आपको खुदा के फजल तक रसाई हासिल है कि रूह में चलें। और आपको समझना होगा कि मुंतकिल की गई रास्तबाजी इसकी बुनियाद है। वो कहता है जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। और फिर वो बयान करता है कि हम गुनाह के तसल्लुत से कैसे आजाद होते हैं, और ये रूह की ताकत के वसीले होता है। लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। दरअसल आपके अंदर दो शरीयतें हैं। एक गुनाह और मौत की शरीयत है, यानी जब भी आप बदन में चलते हैं तो आप गुनाह की फितरत के जेर असर आते हैं, और ये आपकी जिंदगी में
موت پیدا کرتی ہے، مگر پھر مسیح یسوع میں زندگی کے رخ کی شریعت ہے۔ جب آپ اس شریعت کے تحت چلتے ہیں تو پاک روح کا اور زیادہ تجربہ کرتے ہیں، اور اس کا موازنہ جہاز کے اڑان بھرنے سے ہو سکتا ہے۔ کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچتی ہے، یہ گناہ اور موت کی شریعت ہے، اور کشش ثقل ختم نہیں ہوتی، اور جب جہاز اڑان بھرتا ہے تو اٹھائے جانے کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے جو زیادہ طاقتور ہے۔ تو زندگی کے رخ کی شریعت ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرتی ہے، یعنی جب آپ خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے جہاز کے انجن ہیں، تو یہ گناہ اور موت کی شریعت پر غالب آتا ہے، اور آپ اس شریعت کی حدود سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرتی ہے۔ تو گناہ پر غالب آنا مسیح پر اپنی روح کے طور پر بھروسہ کرنا ہے، اور روح القدس کو اجازت دینا کہ وہ آپ کو بھرے، اور اس کی طاقت میں آپ خود بخود گناہ پر فتح پا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک اور کام جو مسیح ہمارے لیے کرتا ہے وہ بدن میں گناہ کی فطرت کی عدالت کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس آپ پر حکمرانی کا کوئی قانونی حق نہیں رہتا۔ آپ گناہ کی فطرت کی تابع داری نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور خدا کے فضل کی تابع داری کا انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ آپ کی غلامی کا آقا تھا، مگر اب اسے آپ پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہی رومیو 8 میں لکھا ہے، اسی لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، یسوع نے اس کو سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اب یہ شیطان کی زندگی کی طرح ہے۔ شیطان اور اس کی روحیں موجود ہیں، ابھی موجود ہیں، مگر اب ہمارا تعلق مختلف ہے اور ہم ان پر اختیار رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کی بادشاہی کے زیر اثر نہیں۔ اسی طرح گناہ کی فطرت موجود ہے، مگر اب یہ ہم پر اختیار نہیں رکھتی، بلکہ ہم گناہ کی فطرت پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جب ہم روح میں چلتے ہیں تو غالب آتے ہیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.